गौरी ऑटोमोबाइल्स का आज उद्घाटन था। हाँ मेरे व्यापारी हैं। हाँ उद्घाटन के दिन जिस तरीके से इनसे सटे हुए धार्मिक स्थल से पथराव किया गया और कुल मिलाकर के मैं कहूं कि उद्घाटन में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। और रमजान का महीना चल रहा है, पहला जुम्मा है, और जिस तरीके से सामाजिक तत्वों ने और कुछ लोगों ने मिलकर पथराव किया है, उनकी मंशा बिल्कुल निश्चित तौर पे शहर की व्यवस्था को আবারও মসজিদ থেকে পাথর ছোড়ার ঘটনা আসলো সামনে। নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম ধ্রুবজ্যোতি সরকার। মিরাটের একটি এলাকায় অভিযোগ উঠছে যে এক হিন্দু যুবক গ্যারেজ খুললে মুসলিম যুবকরা শুক্রবারের নামাজের পর মসজিদ থেকে পাথর ছোড়া শুরু করে। উত্তরপ্রদেশের মিরাটের টিপিনগর থানা এলাকায় এক হিন্দু যুবক গ্যারেজ খুললে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। মুসলিম যুবকরা মসজিদের ভেতর থেকে পাথর ছুড়ছে বলে অভিযোগ, যার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি নেতারা বিক্ষোভ দেখান এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারির দাবি জানান। মিরাটের টিপিনগর থানা এলাকায় ফুটবল চকের কাছে অবস্থিত একটি মসজিদের চারপাশে অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকের গ্যারেজ রয়েছে। কিছুদিন আগে দীপক নামে এক হিন্দু যুবকও একই জায়গায় নিজের গ্যারেজ খোলার সিদ্ধান্ত নেন। শুক্রবার তার গ্যারেজের শুভ উদ্বোধন ছিল। দীপকের পরিবারের অভিযোগ, শুক্রবার বিকালে নামাজ শেষ হতে না হতেই মসজিদের ভেতর থেকে বেশ কয়েকজন যুবক তাদের গ্যারেজে পাথর ছোড়া শুরু করে। এতে এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। পাথর নিক্ষেপের পর পুলিশ এসে ব্যবস্থা নেয় এবং এক মৌলানাকে আটকও করে। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে যান রাজ্যসভার সাংসদ লক্ষ্মীকান্ত বাজপেয়ী সহ বিজেপির বহু নেতা। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ধর্মঘটে বসেছেন বিজেপি নেতারা। अपने दीपक जी हैं, इन्होंने एक वर्कशॉप छोटी सी खुली है, आज इसका मुहूर्त था, तो बराबर वाले धार्मिक स्थल से यहाँ लगभग 15 मिनट तक यहाँ पर ईंटें आई। तो उसकी शिकायत इन्होंने पुलिस से करी, पुलिस भी मौके पर आई है, लेकिन जितनी गंभीरता से ये विषय लिया जाना चाहिए अभी तक लिया नहीं गया है। उसके लिए मैंने यहाँ के अपने जिलाधिकारी जी और एसएसपी साहब सबसे वार्ता की है फोन पर, और अपने एसपी सिटी साहब से। यहाँ एएसपी साहब और भारी पुलिस फोर्स तैनात है, जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की हम लोगों की संतुष्टि पूर्वक पुलिस के द्वारा जवाब नहीं दिया गया। नगर क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि फुटबॉल चौक पर एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकान है जिसकी छत टीन शेड से बनी हुई है। बताया गया कि टीन शेड पर कुछ छोटे पत्थर फेंके गए हैं, जिसके संबंध में सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। इसके संबंध में जांच की जा रही है कि ये छोटे पत्थर किस ओर से आए हैं। सभी सीसीटीवीज को देखा जा रहा है, ड्रोन से भी स्कोपिंग की जा रही है, और साथ ही यहाँ पर जिनकी ये दुकान है और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जांच उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক শেয়ার করে দেবেন, আমাদের পেজটা ফলো করে নেবেন, আর আপনার মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ধন্যবাদ।